ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ମୋ ଦୋଷ ନାହିଁ କହିଦବ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ତୁ ଭାଙ୍ଗି ବୋଲି କହିବନି ଆରମ୍ଭ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନାଚ କରିବା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦି ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନାଚୁଥିଲେ ଭାଇ ଭାଇ ରଙ୍ଗଲି আচ্ছা কোন ভিতরে লাগিবা মালিকে কইলিও আসলো কইলিও হ্যাঁ না বাড়ি বাড়ি কইলিয়া কইলিও কইলিও খাইলে বেশি গরম লাগে और কালবা সবু এই তুয়া দুস্টেজ সেই বজে ভিডিও না ওটা লাগু বাবা দেখো ये छोटे बड़े मुझे उठे ही चली ओ बाबा ठीक ठीक करी ओ बाबा करी ये सेक्टर को देख से भी गुड कौन कौन है अमर साहू अमरजीत साहू हाँ नारे बाबा को क्लास में पढ़ुछ बोर्ड तो ना ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ 6 କ୍ଲାସ ବାପ ହେ ତମେ ଉଡା ହେଇ ଗଲ ଝିଅ ପିଲା ଘଟଣା ନା ବା ମତି ନାଚିବା ନାଚିବା ତ ନାଚ ସବୁ ମୁଁ ତମକୁ ଶିଖେଇଦେବି ମୁଁ ଶିଖେଇଦେବି ତମେ କରିବ ତ ଶିଖେଇଦେଲେ କରିବ ତ ମାନେ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ କୋଉ ପାଠଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ याको म्याथ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ମ୍ୟାଥ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ କେମିତି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମ୍ୟାଥ ରେ ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇକି 10th ରେ ଜାଣି ପାଇଲି ସତ କଥା ବଢିଆ ତ ନାଚିବ ନା ନାଚିବ ଡରୁ ଡର ମାଡୁନି ନାଚିବ ତ ଫୁଲ ଦମ ନାହିଁ रेड बुल पीके मो भलिया आउटडोर एक्सपो रेडी अब तो भाई रेड बुल ना रेड बुल सब गोलो गोल लिखा दे कोई भी तो फुल दम रे गरम अछि एते भलो बंदी सब नाही पहिला एटा नाचा हेलो अच्छा आउ कोन करे नाचिबा अच्छा जो हीरो जन का नाचुले भाई मोर गांधी भीतर भाई 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 पूरा भीतर बसे भाई हां भाई थरे खाली ब्यूटी बलमा लगी वाला जड़िया मारा डरमा बुद्धि थरे खाली ब्यूटी बलमा लगी वाला जड़िया मारा डरमा छाती पाए करू मेरी रसी मारा काढ़े बसी छाती पाए करू मेरी रसी मारा काढ़े बसी लाभ छिपा नहीं बातें के गुआ घिया गुआ घिया गुआ घिया गुआ घिया गुआ घिया गुआ घिया मन के गुआ घिया गुआ घिया गुआ घिया गुआ घिया
ଜନ